جيتكم اليوم pour un tuto make-up. هذا لو ماكياج هذا لو لوك درتو ديجا وسقسيتكم sur سناب اذا عجبكم اذا ما عجبكمش و لا بليبار قلتوا لي وي ديروه لنا sur يوتيوب. دونك مي فاليو جيت اليوم باش نديره لكم و j'ai choisi نديرو avec une seule marque de maquillage. علاش؟ tout simplement parce que ça fait quand même 2 mois واقيل طولت شويه باش ندير لا فيديو باسكو كان عندي شويه ظروف سيتي جوست افون مون مارياج ومن بعداتك تعطلت باش ندير دوت فيديو. المهم j'y suis اليوم باش ندير لو توتو هذا. Donc on a été invité في le magasin تاع سيدي حيدر Make Up Forever و le truc c'est qu'on devait choisir du maquillage ونديرو به le look اللي نحبوه حنايا. Donc انا j'ai choisi هذا le look qui est un look je dirais pas très simple et pas très chargé parce que les yeux ماهمش مخدومين بزاف donc c'est simple pour les yeux. Par contre le teint si, donc il y a du contour, il y a une highlight, il y a plusieurs étapes, donc c'est un peu chargé ماشي حاجه اللي نديروها كل يوم. انا personnellement ما نديرش هذا كامل tous les jours pas du tout. Voilà. Donc ان شاء الله يعجبكم هذا لو لوك. Donc je vous laisse مع la vidéo et je vous fais de gros bisous. ونبدا نتلاقاو في لا فا. Tout d'abord نبداو بلو طون وقبل ما نديرو فون دو طون ولا نديرو n'importe quelle حاجه il faut نديرو soit une base soit une crème hydratante. انا pour moi c'est ma crème hydratante هادية adorée تاع سيتافيل. je l'aime trop surtout دوكا شتا لا بو ديالي تكون ناشفه صباح وتتجعد وحمراء donc شتو هذاك اللي فيه هكا. donc هادية je l'aime beaucoup et je la changerai jamais واقيلا من العام اللي فات وانا نستعمل فيها. je l'aime beaucoup. donc كنت جافي hydraté ma peau وكنت درت لي سورسيل ديالي. علاش درت لي سورسيل ديالي؟ tout simplement parce que كنت خيرت هدايا كي كنا نخيروا لي برودوي جافي كراكي على هدايا le sculpting برو بزاف هايل مي في زهري عطاوه لي كاشتي تو مي في زهري فوالا مكسر. depuis هذاك لو جور ما j'ai jamais utilisé à part التما كنت j'avais testé un testeur mais sinon voilà donc dommage pour moi. mais bon معليش c'est pas grave. Donc tout d'abord vu que j'avais hydraté tout ça la peau ديالي donc حنبدا بان فون دو طون. انا vu que je suis pas très fond de teint من قبل على بالكم ما كنتش نستعمل بزاف لي فون دو طون donc j'ai craqué على هذا. c'est un fond de teint fluide pour peau sèche vu qu'انا عندي la peau sèche وهذا je trouve pas بلي لي شغل ما يمدش هذاك لي في بلاطر tout ça. j'ai adoré. voilà je vais commencer par l'appliquer كيف كامل وجهي. ensuite نحكم بيوتي بلاندر ديالي هاديه كيف ديتها من عندهم وفرانشمون انا مع الاول حكرتها هاد ليبونج باسكو تبان لنا ايبونج هكا ونزدي واه حتشرب لنا بزاف البرودوي وماشي مليحه ايتو مي كي سيتها شي طومبي سو شارم. دونك فوالا جو فيان تابوتي كامل وجهي باش ندخل بيان هذاك الفون دو طون. Voilà, كملنا مع الفون دو طون. ensuite je vais appliquer mon anti-cerne و ندير لو كونتور. الانتي-cerne ديالي ولا نحاولك je vais utiliser هدايا l'Ultra HD. je vais pas en mettre beaucoup parce que moi je trouve qu'il est vraiment court. نعاود نحكم مع بيوتي بيوتي بلاندر ديالي mon beauty blender و je tapote كيف هذاك لونتي-سيرم كامل.
Voilà. Ensuite, كنت خديت deux produits. Les produits, c'est les meilleurs pour moi. Franchement, j'ai craqué على هادوما حنعاود نشريهم. هادوما c'est des fonds de teint stick. Couvrance invisible et tout, ils couvrent super bien. Sauf que أنا ما خديتهمش autant que fond de teint. J'ai pris une teinte foncée. هاي لك la teinte. هادية. Où j'ai pris une teinte plus claire. علاش باش ندير بهم le contouring. Donc هاملك les deux. Donc هذايا je vais venir sculpter كامل وجهي وهذايا je vais illuminer, c'est-à-dire نديرو هنايا في le nez وهنايا في الجبهة ديالنا. Ensuite, là, je vais les beauty blender d'Yali et je vais blender le tout. Voilà. Ensuite, le deuxième stick il est plus clair. On dit c'est-à-dire un trait un trait mais vraiment pour faire ressortir les endroits les لازم يبانوا فيهم l'highlight. Franchement, les sticks, avant, je ne savais pas comment faire le contour. Même pour une poudre, enfin, la poudre bronzante, bronzer, voilà. C'est bon, on ne se met pas le contouring. Même pour une fête, là, j'ai pas un contouring vraiment bien fait, où on sculpte le visage avec l'effet avec sculpting. Mais de Kamli ou le Hadoma, c'est bon, je suis sauvée. Et j'ai adoré vraiment. C'est-à-dire ils sont faciles, ils nous facilitent la tâche, ils sont très bien, ils me chauffent facilement, ils font pas avec l'effet paquet, mais beauty blender, on les maîtrise facilement. J'ai vraiment adoré. Voilà. Donc là je vais poudrer mon visage كامل. Donc je préfère poudrer parce après quand je poudre كلش en bas je viens je sculpte le bronzer ديالي. Donc انا هنا عندي la poudre libre هذه تاعهم كيف تاع ميك اب فوريفر. وشنو انا j'aurais préféré une poudre اللي تكون plutôt transparente. Elle est légèrement colorée, mais elle fait l'affaire. Je sais pas ce que vous dites. Ok, t'as le caméra. Voilà. On a fini le teint, sauf à la fin, nous avons un petit coup de bronzer ou c'est tout. Donc, en tout cas, on va passer les yeux. Donc, pour les yeux, les trois fards. Avec ce cas, mais je sais pas, j'arrive pas à sortir les couleurs. Toujours qu'il maquille, donc dans du marron. Il y a marron, il y a rose, il y a orange marron, il y a doré marron, mais toujours qu'il y a avec la couleur marron, on est نخلع بصح خمر كامل الابيض مسكين, c'est pas grave. Donc انا كنت خيرت هادوما les couleurs. Donc هذه c'est pour
c'est une couleur de transition. C'est un orangé et franchement j'ai adoré هذه. Même qui استعمل par exemple d'autres palettes, ما نستعملش forcément هذوما les trois, qui استعمل les autres toujours هذه نبدا بها toujours. Donc j'adore هذه et c'est le M664 si je me trompe pas. Donc voilà, je vais prendre la couleur هذه الاولى اللي هضرت لكم عليها في الديبي وحنجي نابليكيها على كامل لو كرو بوبيير ديالي. Donc on va passer la couleur là, on va sculpter avec, je suis à l'œil. Voilà, c'est la superbe couleur. Là je fais enfin directement. Il y a les deux couleurs. J'ai flashé, fait comme pas possible. Donc je vais venir l'appliquer un petit pinceau fluffy raccord. C'est vrai par rapport au premier. On a fini les yeux. Pratna uniquement avec la couleur irisée. La pardon, à la paupière mobile. Donc je vais venir l'appliquer un pinceau plat. On va être naoud monsieur habité. Bon, donc je vais نجيب mon pinceau. نجيب شويه برك نحديها la couleur اللي on a creusé بها l'œil ونعاود نجوزها histoire de d'estomper le tout. Ensuite, on va passer le mascara. Le mascara, il est juste هايل بزاف هايل هذايا j'ai adoré. D'ailleurs عندي بزاف من لي عطاو لي هادوما لي برودوي دوت باش ندير لا فيديو كانوا عندي شويه ظروف مي بون لو سموكي ستريتش هذايا قريب يخلص لي باسكو استعملته بزاف vraiment j'ai vraiment adoré. Donc on vient sculpter le visage d'Yelna le bronzer ou l'highlight هذوما تاع Make Up Forever. Ana j'ai aimé هذه la petite, c'est comme une petite palette هكا نقدروا ندوها معنا partout ou elle est très pratique. Voilà.
Donc, Anna, je vais appliquer le bronzer, un pinceau haka. Voilà, ensuite نروحو l'highlighter. L'highlighter نموت على l'highlighter. Voilà, هما l'highlighter. هاوليك je vais l'utiliser بهذه je vais l'appliquer plutôt بهذه la brosse تاع Flormar. Voilà, c'est mon principe, notre teint, كل حاجة كملناها. قالنا le rouge à lèvres. أنا le rouge à lèvres نحب les pardon, نحب les rouges à lèvres mat. Par contre, vu que دوكا شتا et tout, donc je voulais prendre un rouge à lèvres plutôt crémeux et j'ai kiffé, j'ai adoré هذه la couleur. C'est une très belle couleur اللي تخرج مع المكياج اللي راني دايرته وتخرج مع لا سيزون تاع دوكا اللي هي شتا. فوالا كملنا لو لوك. دونك نحتمت نبدل خماري ونعاود نولي لكم نسكمو بيان باسكو دوكا راهو كامل مخرب خربتو باش دو فاصون باسكو ما تبانش رقبتي ونعاود نولي لكم. الوغ فوالا رحت بدلت الخمار وعاودت وليت لكم. هذاك الخمار اللي كان في واحد ليطا كان مدود كامل. بغيف فوالا سكو سا دون. هاوليك لو لوك فينال. J'espère que تكون عجبتكم la vidéo, que تكون عجبكم هذا le look. Je vous invite à essayer les produits puisque surtout هذوك les sticks هذوك les fonds de teint stick هذوك ils sont super. Anna j'ai adoré هذوك les fonds de teint ou le récil هذوما c'était mes deux coups de cœur تاع كامل هذوما les produits. Je dis pas que les autres ماشي ملاح mais هذوما c'est mes deux coups de cœur. Donc pour celles اللي ما يعرفوش يديروا الكونتورينغ سيو بالك ça ira pour vous qui m'a Anna صرات لي. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine inchallah. Bye bye.